وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفيع اللهم صل علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے حبیب پاک کے صدقے میں جو ہے ہمیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا۔ پچھلے جمعہ کو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بھائی قرآن کا علم ہی نہیں ہوگا تو آپ سامنے لوگ بتائیں گے کیا کہ قرآن میں کیا ہے، جب کچھ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے وہی تو بتا پائیں گے، اور جانتے ہی نہیں ہوں گے تو بتائیں گے کیسے؟ تو آج سے ہم جو ایک درس قرآن شریف شروع کر رہے ہیں، کیا ہے درس قرآن شریف کا درس شروع کر رہے ہیں۔ کس کا شروع کر رہے ہیں؟ قرآن شریف کا اس کا شروع کر رہے ہیں، اس کا درس شروع کر رہے ہیں قرآن شریف قرآن شریف کا۔ کس کو کہتے ہیں قرآن؟ قرآن کہتے کس کو؟ یہ ہے کہ بھائی قرآن وہ کتاب جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ قرآن۔ اب یہ بات ہے کہ قرآن کو سب سے پہلے قرآن کس نے بولا؟ قرآن کو سب سے پہلے قرآن کس نے بولا؟ قرآن نام پڑھا نا ہم اور آپ بھی قرآن کہتے ہیں نا، سب سے پہلے قرآن کس نے بولا؟ تو یہ سب سے پہلے ہم جو رب کی طرف پڑھیں گے تو دیکھیں گے کیا اللہ نے قرآن کو قرآن بولا، تو اس کا جواب ملے گا ہاں، اللہ نے ہی قرآن کو قرآن کہا۔ انزل فیہ القرآن جو ہے قرآن، انزل فیہ القرآن، قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، قرآن کا نام قرآن خود ہی بتا رہے ہو، ہے نا؟ تو قرآن کو تو اللہ نے قرآن کہا، اور جب اللہ قرآن کہنے والا ہے تو بات ہی ختم، اس سے پہلے کون قرآن بول سکتا ہے پھر؟ اچھا لیکن اب یہ ہے کہ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے نا، تو اس کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ ہم قرآن پڑھنے آ رہے، پہلے اس کا لفظ تو سمجھ میں آئے تو بھائی قرآن کو قرآن کیوں کہہ رہے ہیں؟ قرآن لفظ کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہی نہیں معلوم ہے تو آگے کی بحث تو بس ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس لیے کہ قرآن کو قرآن ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن کہا ہے، کیا کہا ہے؟ رسول اللہ نے بھی قرآن کہا ہے، صحابہ کرام نے بھی قرآن کہا ہے، تابعین نے بھی قرآن کہا ہے، تبع تابعین نے بھی قرآن کہا ہے، سب نے قرآن کہا ہے، کیا کہا ہے؟ حدیثوں میں جو ہے قرآن کو قرآن لفظ کہا ہے، قرآن کے لیے جو ہے قرآن لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، اور متواتر جو یہ قرآن جہاں سے یہاں تک آیا تو اس کے لیے قرآن لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں اس لفظ کا جو ہے قرآن لفظ کا استعمال نہ کیا گیا، ہر دور میں جو قرآن کو قرآن کہا گیا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بعض نے بھی قرآن کے ساتھ جو ہے کلام الہی بھی کہا گیا، قرآن کے ساتھ میں فرقان بھی کہا گیا، قرآن کے ساتھ میں کتاب اللہ بھی کہا گیا، قرآن کے ساتھ میں دوسرے ناموں کا ایک استعمال ہوا قرآن کے ساتھ میں، لیکن قرآن کے ساتھ میں نام استعمال ہوا، لیکن قرآن یہ نام کو کبھی نہیں چھوڑا گیا، اور قرآن ہی نام سے جو ہے یہ خود یہ کتاب مشہور ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کہا ہے، جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کو قرآن کہا ہے۔ اچھا لیکن آپ قرآن کو قرآن کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کچھ تو حکمت ہوگی، اس کتاب کو قرآن ہی کیوں کہا جا رہا ہے؟ کتاب اللہ کہتے تو ختم تھی بات، لیکن قرآن کہہ رہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ قرآن لفظ بنا کس سے ہے؟ قرآن لفظ جو ہے تو عربی کے اندر قرآن بننے کے لیے 3 لفظ آئے ہیں۔ عربی کے اندر ہر لفظ کا جو ہے نا روٹ ورڈ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مادہ ہوتا ہے نا، روٹ ورڈ ہوتا ہے، اصلی حروف اصلی ہوتے ہیں اس کے،
तो कहते हैं मादा, तो कुरान का मादा कुछ लोगों ने कहा है कि काफ रे और हमजा है, क्या है, और कुछ लोगों ने कहा है कि काफ रे और नून है, क्या है। और अरबी में जो हुरूफ असली रूट वर्ड जो है ना ये 3 ही होते हैं, क्या होते हैं, 3 होते हैं। कभी रूट वर्ड होते हैं, कितने होते हैं, 3 वर्ड होते हैं। तो इसका रूट वर्ड जो है इस तरीके से कहा गया। और फिर बाज जो है लोगों ने ये कहा कि कुरान जो है करउन से बना है। किससे बना है, कुरान किससे बना है, करउन से बना है। अब करउन का मतलब क्या होता है, जमा होना, क्या बना होता है, जमा होना। तो बाज लोगों ने कहा कि किरातुन से बना है। किससे बना है, किरातुन से बना है, जिसका मतलब होता है पढ़ने के, क्या होता है, जिसका मतलब। फिर ये भी कहा जाता है कि कुरान जो है करनुन से बना। किससे बना, जिसका मतलब मिलने के, साथ रहने के, क्या है, समझ में आया ना। ये 3 जो है मादे जो है उलमा ने इस्तेमाल किए हैं। और पहला अगर ये मान लिया जाए कि कुरान करउन से बना है, किससे बना है, इसका मतलब क्या है, जमा होना। क्या मतलब इसका मतलब, जमा होने के माने में है। तो जमा, तो अब ये इसमें तो आपको बज़ाहिर समझ में आ ही जाएगा कि ये कुरान जो है तो ये आयत आयत का मजमुआ है, सूरतों का मजमुआ है, अहकाम का मजमुआ है, गैब की खबरों का मजमुआ है कुरान। फिर उसके बाद इसके अंदर तो हर तरीके का इल्म मौजूद है, अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक हर चीज का बयान कुरान शरीफ के अंदर है। हर चीज का कुरान के अंदर बयान है। जब हर चीज का बयान जब कुरान में जमा हो गया तो हो सकता है इसी जमा होने की वजह से इसको कुरान कहा जाता है। हर चीज का बयान जमा हो गया, हर चीज का बयान जो है कुरान के अंदर जमा हो गया है। और कुरान खुद भी कहता है नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, कि हमने जो ये किताब तुम पर नाजिल की है जिसमें हर चीज का रोशन बयान है, क्या है, वाज़ेह बयान है, क्या है। तो कुरान कह रहा है कि कुरान में हर चीज की बात जमा कर दी गई है। क्या कर दी गई है, अब जब हर चीज की बात जमा करके, हो सकता है भी इसी वजह से कुरान को क्या कहा जाता हो, और इस वजह से जो है लोग कुरान को कुरान कहते हैं। हर चीज का बयान है, ईमान का बयान इसमें जमा है, आपके अकीदे का बयान इसके अंदर है, आप हदीस मानते हो तो हदीस क्यों मानना चाहिए उसका भी बयान इसमें जमा है। समझ में आया, आपकी पास्ट के हालात भी कुरान में जमा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके भी वाकयात कुरान में जमा है, प्रेजेंस आपको कैसे जीना है और प्रेजेंस के तमाम मसाइल का हल भी कुरान में मौजूद है। तो इसलिए तमाम चीजें कुरान में जमा है, इसलिए कुरान को कुरान कहते हैं। दूसरा जो लफ्ज के इस्तेमाल करते हैं किरातुन, क्या करते हैं, हाँ, तो अब ये किरातुन मतलब पढ़ी हुई चीज, पढ़ी जाने वाली चीज है ना, पढ़ने के माने में है किरात। बोलते ना किरत करो तो मतलब होता है उसका पढ़ना। तो अब किरत से भी अगर कहा जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि ये जो है कुरान जो है वो जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल हुई, एक तो किताब होता है, क्या होता है, किताब, जो बड़ी किताब होती है उसको किताब कहते हैं, और जो छोटी छोटी किताबें होती है उसको सहीफा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अल्लाह ताला ने किताबें भी नाजिल फरमाई अंबिया कराम पर, उसके रसूलों पर, और सहीफे भी नाजिल फरमाई। लेकिन मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो सहीफे और दूसरी किताबें थी ना, तो वो लिखी हुई मिली, नाजिल हुई। कैसी नाजिल हुई, कैसी नाजिल हुई। लेकिन कुरान करीम के नाजिल होने का तरीका क्या है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे और पढ़ के सुनाते थे। क्या करके सुनाते थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे और पढ़ के सुनाते थे, पढ़ते थे फिर हुजूर याद करते थे। हुजूर यहाँ तक का कि जब ये नाजिल होने की बात आई तब भी आकर के जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहला लफ्ज ही जो कहा कुरान के लिए वो कहा इकरा, पढ़िए। हो सकता है कुरान का पहला ही लफ्ज जो है इकरा है, इसलिए नाजिल होने में हो सकता है इसी वजह से कुरान को जो है तो ये किरातुन से कुरान कहा जाता है ना।
इस वजह से भी ये कुरान को कुरान कहा जाता होगा। उसके बाद देखिए हुजूर ने भी जो है कुरान पढ़ा। कुरान हुजूर ने या जिब्रील ने पढ़ा तो हुजूर ने लिखा नहीं, हुजूर ने भी पढ़ा। हो सकता है नबी करम ने पहले कुरान को पढ़ा, इसलिए कुरान को कुरान कहा जा रहा है। बात है समझ में? कुरान को तो इस हिसाब से भी हम ये कह सकते हैं किरातुन से बना है, इससे बना है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत आलिमुल गैब व शहादत है, वो तो जानता है इस किताब के साथ क्या होने वाला है। तो ये भी है कि दुनिया में जितनी कुरान की तिलावत की जाती है, जितनी कुरान शरीफ की तिलावत की जाती है, उतना किसी किताब की तिलावत नहीं की जाती है। चाहे वो किसी भी मजहब की किताब हो, चाहे दुनियावी किताब हो, या इस्लाम ही की जो है मौज़ूआत पे लिखी जाने वाली किताब हो, जितनी कुरान की आयतें और कुरान को पढ़ा जाता है उतना किसी भी किताब को नहीं पढ़ा जाता, उतना किसी भी किताब को नहीं पढ़ा जाता है उतना। और ये कुरान जितना कुरान पढ़ा गया आज तक उतनी कोई किताब नहीं पढ़ी गई जी, उतनी कोई किताब पढ़ी नहीं गई। कुरान की मतलब कुरान पढ़ी जाने वाली किताब है, हमेशा इसकी कोई ना कोई जो इबारत जो है पढ़ी जाती रहेगी। हाँ, और ये कुरान जो है देखो बच्चे जो है बिस्मिल्लाह पढ़ते रहते हैं वक्तन फौक्तन, हमको ये भी कुरान की आयत है ना। नमाज के अंदर सूरह फातिहा बच्चे को मुसलमान की याद है, पढ़ते रहता है। नमाज हर 5 वक्त की नमाज में फर्ज है, क्या है तो, और मुसलमानों पर की ये ड्यूटी है कि भाई वो नमाज पढ़े। और नमाज में जो है सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी, जिसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ी है नमाज नहीं होगी। तो इसलिए जो है अल्लाह कहता है उसने हमें, उसको पता है कि वो क्या कौन सा दिन दे रहा है, उसमें कितना अमल होने वाला है। तो ये इसलिए सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। क्या है ये? तो ठीक है एक आदमी बेअमल है, तो जो बाअमल आदमी है वो तो नवाफिल पढ़ता है, वो तो नफले अदा करता है। समझ में? बहुत सारे लोग कुरान का वजीफा पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग सूरह यासीन सोते वक्त सूरह यासीन की तिलावत करते रहते हैं, बहुत सारे लोग जो है कुरान शरीफ की तिलावत करते रहते हैं, खत्म करते रहते हैं और इसाले सवाब करते रहते हैं। बहुत सारे लोग जो है कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं और मदरसों के अंदर तो पढ़ाई जा रही है और ऐसे पढ़ा करके ही आलिम बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि कुरान शरीफ ही के आयतों की तफसील के अंदर जो है इसको पढ़ करके इसको समझ करके इसके ऊपर किताबें लिखी जा रही है। तो सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली किताब है, इसलिए किरातुन से ये कुरान होगा, ये किरातुन से जो है कुरान होगा। फिर उसके बाद जो तीसरा लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया है उसको कहते हैं, वो है मादा काफरी नून से करनुन। क्या कहते हैं? तीसरा मादा करनुन, जिसका मतलब होता है साथ रहने के, मिलने मिलाने के। क्या माना होता है? अब देखिए कि ये मुकद्दस कुरान है तो समझ लो कि ये कुरान ही है जिसके जरिए रब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? क्योंकि कुरान तो कह रहा है कि वो हिदायत है, फीही हुदल लिन्नास हुदल लिलमुत्तकीन। तो हिदायत तो रास्ता है ना, तो यार रास्ते में चल करके भाई ये मिलना है तो भाई ये क्या मिलना, किससे मिलना है? तो ये कुरान जो है मिलना है, तो ये कुरान किससे, मतलब ये क्या है? तो कुरान एक वैसा वास्ता है, ऐसे कुरान से जो मिल जाएगा तो कुरान से हम मिलेंगे। और कुरान जो है ये रब का कलाम है, रब से मिला हुआ है, हम इससे मिलेंगे तो रब से मिल जाएंगे। किससे मिल जाएंगे? तो इसलिए कुरान जो है मिलने की किताब है और ये वाहिद किताब है जो सही सालिम है, जो खुदा से मिला सकती है। समझ में आई? ये वाहिद किताब है जो अब सही सलामत है, जिसमें एक हर्फ एक जेर ज़बर का भी कोई कमी पेशी नहीं है। ये मिलाने वाली किताब क्या है? ये मिलाने वाली किताब है। और मिलेंगे कैसे? आप डायरेक्ट नहीं मिलोगे, आप कुरान से मिलोगे, कुरान से आप मिलोगे। कैसे मिलोगे? कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, आप नमाज पढ़ोगे, आप कुरान से मिलते जा रहे हो। कुरान ने कहा रोजा रखो, आप रोजा रखोगे, कुरान से मिलते जा रहे हो। कुरान ने कहा कि जिना से रुक जाओ, रुक जाओगे, कुरान से मिलते जा रहे हो। यानी जैसे जैसे आप कुरान पे अमल करते जाओगे, क्या करते जाओगे? जैसे जैसे कुरान पर अमल करते जाओगे वैसे वैसे आप कुरान से मिलते जाओगे। ये हुक्मन कह रहा हूं मैं, कुरान से मिलते जाओगे, कुरान को अपने अंदर लाते जाओगे, कुरान को अमली शक्ल में अपने अंदर लाते जाओगे, कुरान से मिलते जाओगे, वैसे वैसे जो है आप रब के करीब होते जाओगे। क्या होते जाओगे? यहाँ कुरान से मिलते जाओगे, वहां अल्लाह से मिलते जाओगे। यहाँ कुरान से मिलते जाओगे, वहां अल्लाह से मिलते जाओगे, वहां अपने परवरदिगार से मिलते जाओगे।
समझ में आई बात। और एक वक्त फिर ऐसा भी आएगा कि कुरान ने कहा, कुरान आपको दावत दे रहा है कि फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कि तुम्हारे जानों में उसके जलवे मौजूद है, तुम देखते क्यों नहीं। तो एक मकाम आप उस पर अमल करते करते इतने भी करीब हो जाओगे कि एक वक्त जो है ये भी आएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि आप तुम इबादत ऐसी करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, या कम से कम ऐसी नहीं कर सकते तो ये करोगे गोया वो तुमको देख रहा है। तो हो जब आप कुरान पर अमल करते जाओगे तो ये कैफियत खुल जाएगी। ये कुरान से मिलाने वाली किताब है, इसलिए इसको कुरान कहते हैं। आप इससे मिल जाओगे तो ये मिलने वाली किताब है, और ये किताब भी आप ये किताब से मिल जाओगे तो ये किताब रब से मिली हुई है। तो ये मिलने मिलाने वाली किताब है, इसलिए इसको कुरान कह रहे हैं, इसको इसलिए भी कुरान कह रहे हैं। और दूसरा एक और चीज है इसके अंदर है कि भाई कुरान के अंदर तमाम उलूम जमा है, तमाम इल्म कुरान के अंदर मौजूद है। और इल्म किसको कहते हैं, तो उलमा भी फरमाते हैं और जो है रिवायतों में भी आता है कि आता है इल्म नूर, कि इल्म नूर है। क्या है, क्या है, तो इसके अंदर के इल्म को, इल्म आएगा तो इल्म बाहर नहीं जाएगा, आपके अंदर आएगा। क्या आएगा, तो इल्म जो है नूर बनकर आपसे मिलते जाएगा और आप इसकी रोशनी में आप हिदायत पाते जाओगे। तो तमाम उलूम का मजमुआ तो ये नूर की शक्ल में जो है आपके अंदर आएगा। आप कुरान का इल्म लोगे और ये इल्म नूर है, जितना आप कुरान पढ़ते जाओगे उतना रोशन होते जाएगा, जितना आप कुरान के करीब आओगे उतना इल्म की रोशनी आपके अंदर बढ़ेगी, आप जो है इल्म के साथ होगे। और याद रखो माल जायल हो जाता है, इल्म जायल नहीं होता। माल साथ छोड़ देगा लेकिन इल्म का नूर कभी साथ नहीं छोड़ता। समझ में आया, माल आपको मुसीबत में डालेगा और इल्म आपको बचाएगा। तो ये इल्म का नूर इससे मिलने वाला, और ऐसा नूर है कि आप सफर में रहो तो ये आपके साथ। अब आपको कुरान ज़बानी याद हो जाए, और हुजूर के जमाने में भी होता ये था कि क्या करते थे, ये ज़बानी याद करते थे। इसको लिखने का तो नहज बाद का सेकंड नंबर पे था। कुरान ज़बानी, पहले कुरान पढ़कर नाजिल हुआ और सहाबा किराम पढ़ करके याद ही कर लेते, हिफ्ज़ कर लेते थे और पढ़ाई करते थे। क्या करते थे, इसको पढ़ाई करते थे। समझ में आई बात। तो इसलिए जो है इसको जो है कर्नुन से भी कह सकते हैं। कुरान जो है कर्नुन से कुरान हो गया, मिलने वाली किताब। क्योंकि क्यों मिलने वाले, आप इससे मिलोगे तो ये आगे भी मिलने वाली किताब है। आप आपके तरफ आई तो आप इससे मिलने वाले हो, रब की तरफ गई तो ये रब से मिलने वाली किताब है। आप इस कुरान के जरिए रब से मिलने वाली, और रब से ही मिलना जिंदगी का मकसद है। रब के करीब होना यही जिंदगी का मकसद है, क्योंकि जिंदगी का मकसद ही इबादत है। इबादत उस चीज को कहते हैं जो अपने रब से करीब कर दे। क्या कहते हैं, एक जो है इबादत का माहसर क्या है कि बंदा अपने रब से करीब हो जाए। कुरान ने उसको भी उसमें भी रोशनी डाली है कि हमने इंसान और जिन्नात को नहीं पैदा किया मगर सिर्फ अपनी इबादत के लिए, अपने करीब होने के लिए। ना इबादत में बंदा होता है कि रब से करीब हो जाता है। अभी एक नमाज देख लो, इबादत है, तो नमाज में रब से करीब होते कि दूर हो जाते। तो नमाज रब से करीब होने वाली चीज है, रब से गुफ्तगू करने वाली चीज है। समझ में आया, ये रब के जलवों में खोने वाली चीज है, उसके जिक्र की चीज है, उसको याद करने वाली चीज है। समझ में आया, तो ये मिलने वाली चीज है। नमाज क्या है तो समझ लो, यानी इसका मकसद ही क्या है। तो ये वो मुकद्दस किताब है। तो इसको जो है कुरान इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जो है इससे मिले, और ये अल्लाह से मिली हुई ये मिलने वाली किताब है। क्या है, क्या है, क्या की कौन सी किताब है, मिलने वाली। ये मिल जाती है, ये अमल के जरिए आपके अंदर आ जाएगी, या अकीदे के जरिए आ जाएगी, या आपको इल्म के जरिए आपके अंदर आ जाएगी। ये आपके और हमेशा आपके साथ साथ रहने वाली किताब है। क्या है, और क्यों नहीं साथ साथ रहे। देखो एक छोटा सा बच्चा भी जो है ना वो कुरान को अपने साथ कर लेता है। 8 साल का बच्चा रहता है लेकिन ये पूरा हाफिज कुरान होता है, कुरान उसके साथ हो जाता है। क्या हो जाता है, और जितना स्पीड के साथ जिस तरीके से हाफिज कुरान को याद कर लेता है। तुम जो भी जुबान में बोल रहा है तुमको बोलो ना मुसल्ले पे खड़े हो जाओ, क्या हो जाओ, और मुसल्ले के ऊपर देखो हाफिज कैसे पूरा कुरान सुना रहा है। जी वो जिस अंदाज से कुरान शरीफ पढ़ते जा रहा है, जो भी लैंग्वेज में जो भी तुमको बात करनी है, कुरान शरीफ की आयत है उसका मफहूम में माना है। आप कुछ भी बोलो ना, आप हिंदी में बात करो, मैं जाता हूँ, मैंने खाया था, मैं ये करूंगा वो करूंगा, पूरी आप दास्तान सुनाओ ना। क्या आप एक ही तरीके से दास्तान सुना सकते हैं बार बार आप 1 घंटा खड़े होकर के एक बुक आप हजारों बार पढ़ लो, ज़बानी याद कर लो। आप एक तकरीर को ज़बानी याद कर लो हम बोलते हैं, उसके बाद भी आप जो है जब खड़े होगे ना कुछ अपनी वर्डिंग डाल दोगे। लेकिन कुरान जो है ऐसी जो है अंदर अपने साथ ऐसे हाफिज के साथ हो जाती है, ऐसे साथ हो जाती है कि वो जेर जबर भी फर्क नहीं करता। क्या नहीं करना,
تو یہ ساتھ ہونے والی ملنے والی کتاب ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہ آپ کے حافظے سے مل جاتی ہے، آپ کے عمل سے مل جاتی ہے، آپ کی محبت سے مل جاتی ہے نا. تو یہ ملنے والی کتاب ہے. تو 3 مادے اس کے لیے. کتنے مادے؟ پہلا میں نے کیا بتایا ہے؟ کرون، یعنی جمع. تو اس میں اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ چلی. دوسرا مادہ کیا ہے؟ قراتن، تو وہ بھی جو ہے اس کا خوب پڑھی جانے والی کتاب. تو اس کے مطلب بھی آپ کو تفصیل سمجھ میں. اور تیسرا کیا ہے کہ قرآن ملنے والی چیز ہے. ملنے کے معنی میں اس سے کرنوں سے بنا ہوا ہے. تو پھر پتہ کیا چلا. اور تینوں میں سے کسی بھی معنی کے کسی بھی لفظ سے آپ اس کو کہیں گے تو اس کا عظمت والا خود اس کے جو ہے معنی سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے نہیں. اب اس کے بعد یہ تو پتہ چلا کہ بھائی قرآن کو قرآن کیوں کہا جا رہا ہے اور قرآن لفظ کا مطلب کیا کیا ہو سکتا ہے. 3 مطلب بیان کیے اور تینوں مطلب کے اندر کتنے یعنی گہرائی پوشیدہ اور تینوں نامطلب ہو سکتے اس کے یہ امکان آپ کا ہوا. کسی بھی ایک کو آپ ترجیح دے سکتے ہو. اور اگر بظاہر میں 3 الگ الگ معنی دکھ رہے لیکن تھوڑا سی غور کریں گے تو لاسٹ میں کہیں نہ کہیں جا کر کے جو ہے تینوں کا معنی بھی ملتا جلتا ہے. کیا ہے؟ تینوں کا معنی بھی ملتا جلتا ہے. اب یہ تو ہو گیا. اب یہ قرآن نازل کیسے ہوا؟ قرآن سب سے پہلے تو کتنے بار نازل ہوا؟ نازل ہونے کا مطلب پہلے سمجھنا پڑے گا. کیا سمجھنا پڑے گا؟ قرآن نازل ہوا تو کیسے نازل ہوا؟ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. کلام مطلب سمجھتے بولتے نا. اب یہ میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. اللہ کی بولی بے کیف ہے. ہماری بولی کیفیت کے ساتھ ہوتی ہے. وہ بے کیف ہے، بے مثل مثال اس کی بولی بھی ہے ہر چیز. تو اللہ کا کلام ہے. کیا ہے وہ کلام؟ کسی کی بات جو ہے نا ایسے ہی کہیں نہیں پہنچ جاتی ہے. اب میری بات ہے، میں ادھر بولوں تو میری بات ایسی ہی پہنچ جائے گی کہ ممبئی. اس کے لیے وسیلہ چاہیے. کیا چاہیے؟ اس کے لیے کوئی ذریعہ ہونا چاہیے. تو کبھی تو بات جو ہے کسی چیز پر لکھ کر کے اس کو پہنچائی جاتی ہے، کسی چیز کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے، یا تو کبھی تو بات کسی شخص کو جو ہے بتا دی جاتی ہے، وہ جا کر کے وہاں بتا دیتا ہے. اور کبھی تو بات جو ہے ڈائریکٹ جو ہے بات کرنے والے سے گفتگو کر کے کی جاتی ہے. بات صحیح ہے نا؟ تو اب یہ اللہ کا کلام کیسے نازل ہوا؟ تو پہلے یہ یاد رکھو کہ جو کتاب کے ذریعے جو لکھ کر کے جو دی جاتی تھی تو پہلے جتنی آسمانی کتابیں تھی وہ تو اس طریقے سے نازل ہوئی. کیا ہوئی؟ اور قرآن 2 طریقے سے نازل ہوئی. کیا ہوئی؟ ایک تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے. جبریل علیہ السلام آتے تھے اور حضور کو بتا دیتے تھے. اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو سکھا دیتا تھا اور جبریل علیہ السلام آ کر کے حضور کو بتاتے تھے. اور پھر حضور ایسی بھی ہے کہ قرآن شریف کی بہت ساری ایسی بھی آیت ہے جو حضور علیہ السلام کو اللہ سے ڈائریکٹ ملی. کیا ملی؟ جسے معراج کی رات میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے حضور فرماتے ہیں مجھے معراج کی رات میں جو ہے وہاں ملی. کیا ملی؟ وہاں. اور وہاں بیچ میں جبریل علیہ السلام کا واسطہ نہیں تھا. تو ایسی قرآن شریف میں ایسی بھی آیتیں ہیں. تو قرآن شریف کیسے نازل ہوا؟ ایک تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے ذریعے میں ڈائریکٹ ہے نا. تو اب یہ بات ہوئی. اور اس کے بعد پھر یہ بھی چیز ہے کہ بھائی قرآن کتنی بار نازل ہوا؟ دیکھو قرآن شریف کے اندر ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. بے شک ہم نے اس کو یعنی اس کتاب کو شب قدر میں نازل کیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وہ شب قدر میں نازل کیا. اس کے بعد قرآن شریف میں ایک مقام پہ آتا ہے کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. انزل فیہ القرآن شہر رمضان انزل فیہ القرآن. ایسا جو ہے رمضان یہ آیا ہے کہ بھائی ہم نے قرآن کو کس میں نازل کیا؟ اب رمضان میں کیا. اور پھر ہم لوگوں کو یہ بھی معلوم پڑا ہے کہ بھائی قرآن جو ہے 23 سال کے طویل عرصہ میں جو ہے تھوڑا تھوڑا نازل ہوا. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ شب قدر میں نازل ہوا. پھر کہہ رہا ہے کہ رمضان میں نازل ہوا. تو کہتا ہے اب رمضان ہی میں شب قدر بھی آتی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ابھی پھر اس میں اس کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ تو قرآن شریف 2 مرتبہ نازل ہوا. کتنی مرتبہ؟
ایک مرتبہ قرآن شریف جو ہے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ آسمان پہ نازل ہوا. کیا نازل ہوا؟ آسمان پہ نازل ہوا. اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کیا تھوڑا تھوڑا جو ہے ضرورت کے حساب سے جو ہے 23 سال تک نازل ہوتا ہے. کیا رہتا نا. اور بعض لوگوں نے جو آسمان کہا ہے تو صوفیاء کرام اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ آسمان سے مراد جو ہے کوئی یا دنیا کا آسمان نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو حضور کا جو ہے قلب اطہر مراد ہے. کیا مراد ہے؟ بعض صوفیاء کرام نے جو ہے یہ بھی کہا ہے. لیکن 2 مرتبہ قرآن ایک بار کی نازل ہوا پورا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا جو ہے ضرورت کے حساب سے وقتاً فوقتاً 30 سال میں جو ہے قرآن نازل ہوتا رہا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو سمجھنے کی چیز ہے. قرآن یہ ایک بار بھی نازل ہوا ہے اور تھوڑا تھوڑا بھی قرآن نازل ہوتا ہوا ہے نا. تو یہ اور قرآن شریف کی خاصیت ہے. پہلی جتنی کتابیں تھی پہلے کیا تھی؟ پہلی جتنی کتابیں تھی تو وہ کتابوں کا ایسا رہتا تھا وہ کتاب لینے کے لیے کسی خاص مقام پہ جانا پڑتا تھا، کسی خاص حالت میں رہنا ہوتا تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے تھے ہے نا. تو اس طریقے سے کتاب لکھی ہوئی شکل میں نازل ہوتا تھا ہے نا. لیکن قرآن شریف کا اعجاز دیکھو اور یا ہمارے نبی کا اعجاز دیکھو. کیا ہے؟ ہمارے نبی کی شان دیکھو کہ قرآن ہر جگہ پہ نازل ہوا. کیا ہوا؟ میرے نبی جہاں ہوتے وہاں قرآن نازل ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ کبھی غار حرا میں نازل ہوا، کبھی جو ہے جنگ کے میدان میں نازل ہوا قرآن، کبھی جو ہے نماز کی حالت میں نازل ہوا، کبھی غیر نماز میں نازل ہوا، کبھی حج میں جا کر نازل ہوا. سمجھ میں آئی؟ کبھی میری بات آ رہی حضور علیہ السلام پہ نازل ہوتا رہا ہے کہ نہیں. یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں ہوتے تھے، یعنی بستر پر ہوتے تھے، وہاں بھی اللہ کے رسول کو وحی نازل ہوتی تھی. ہاں نے بات آئی سمجھ میں؟ یعنی اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کتنا راستہ کھول دیا. ہاں پہلے جتنی کتابیں تھیں ان کو وہ نازل ہوتی تھی ان کے خاص مقام پہ جانا پڑتا تھا اور لکھی ہوئی نازل ہوتی تھی. اور یہاں تو جہاں ہے تو سلام ہے خطۂ عرب کو کہ پتہ نہیں کو سارا جو خطۂ عرب جو ہے جہاں بھی حضور کے قدم پڑے ہیں وہاں وہی کا نزول ہے. کیا ہے اس کا مطلب؟ دیکھو کتنی بڑی چیز ہے. اب اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد کہ قرآن شریف نبی پہ نازل کیوں ہوتا ہے. ایک یہ بھی سوال اٹھا ہے نا کہ قرآن شریف نبی پہ نازل کیوں ہوتا ہے. تو ایک اللہ کا نظام قدرتی ہے. کیا ہے؟ اللہ کا ایک نظام قدرتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ نبی ہی کے ذریعے ساری باتیں بتانا چاہتا ہے. کیا چاہتا ہو؟ نبی ہی کے ذریعے وہ آپ کو ساری باتیں بتانا چاہتا ہے. اس لیے پہلے انسانیت کو نہیں بھیجا، بلکہ پہلے صرف کسی انسان کو نہیں بھیجا بلکہ پہلا انسانی نبی تھا. کیا تھا؟ کہ تاکہ جو بھی رب کے احکام ہیں وہ نبی کے ذریعے ہی ملے. کیا ہے؟ رب کے احکام ہے وہ نبیوں کے ذریعے ہی ملے. تو یہ اللہ ہمیشہ اپنے کلام کو، اپنے کتاب کو، صحیفوں کو جو ہے نازل کیا تو نبی کے ذریعے ہی دیا ہے. اس نے ہر کتاب کو کس کے ذریعے دیا اس نے؟ اور اس کی اس وجہ بھی ہے، نبی کے ذریعے دینے کی وجہ بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم وہ بے مثل و بے مثال کو سمجھ نہیں سکتے. ہماری سوچ محدود، ہمارا علم محدود، ہماری سمجھ محدود. ہم اللہ رب العزت کے کلام کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم تو نبی ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جو وہاں کے تجلیات کو بھی برداشت کر سکتی ہے، تو وہاں کے تجلیات کو، وہاں بے قید جو چیزیں وہ ہم کو بھی سمجھا سکتی ہے. یعنی وہاں کی بات کو بھی سمجھ سکتی ہے اور ہماری زبان میں اس کو ہمارے لیول سے اس کو سمجھا بھی سکتے ہیں. بات آئی سمجھ میں؟ ہم کو سمجھا بھی سکتے ہیں. ابھی جیسے یہ بھی مثال لوگ دیتے ہیں نا کہ ابھی ہم کو اگر چائے بنانا ہے تو ابھی آگ کے اوپر ڈائریکٹ آپ چائے پتی دودھ وغیرہ ڈال دیں گے کیا؟ نہیں ڈالیں گے نا. ہاں نہیں ڈالیں گے، بلکہ آپ کو معلوم ہے چائے گرم ہی سے بنے گی نا، لیکن اس کے لیے آپ کو بیچ میں ایک ایسی چیز چاہیے جو نیچے سے گرم لے بھی لے، اس کو سہ بھی لے اور ادھر اس گرمی کا فیض دے بھی دے اور کوئی آپ کو تیار بھی کر دے. کیا کر دیں؟ ہوتا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہاں ایسا وہ واسطہ ہے
कि जो रब की मोहब्बत की गर्मी है वो यहाँ से इनको तो ये जो है वहां से ले भी ले रहे हैं, यहाँ मिला भी दे रहे हैं। समझ में आई बात? मेरी बात समझे? तो बीच में एक वास्ता चाहिए, तो एक उसने निजाम कुदरत ही रखा है। क्या रखा है? उसको कुदरत का निजाम ही है कि भाई वो वास्ते से समझाता है। समझ में आया? और उसने रखा है, और क्योंकि जो है कुछ चीजें ऐसी भी कि अल्लाह के हुक्म ऐसे होते हैं, उस पर अमल करके दिखाने की जरूरत है। तो अब अमल करके कौन बताएगा कैसा अमल करना? जैसे अभी कहा नमाज, मैं आपको हमारी शरीयत से समझा रहा हूँ। नमाज, तो नमाज आप क्या कैसे समझेंगे? तो ये नमाज को परफॉर्म करके किसने बताया? हुजूर ने बताया। समझ में आया? कैसे करना है, कैसे रखना है, हज कैसे करना है कि नहीं? हज कैसे करना है, तो ये चीजें हमको किसने बताया? हमारे नबी ने बताया। तो किताब आप देख करके कर सकते थे, और इंसानों की हिदायत के लिए, किसके लिए? इंसानों की हिदायत। और आपको देखना था, इसलिए हुजूर किसी नबी पर ही नाजिल होती थी। क्या? और याद रखो, कोई नबी जो है जिन या फरिश्ता नबी नहीं हुआ, सिर्फ इंसान ही नबी हुआ है। क्या हुआ है? इंसान ही नबी हुआ है। समझ में? लेकिन जो इंसान नबी होता है वो आम इंसानों की तरह नहीं होता है। अगर आम इंसानों की तरह होता या आम इंसान नबियों की तरह होते तो फिर अल्लाह ताला को नबूवत के सिलसिला जारी करने की जरूरत थी। वो तो सबको ही मिल जाता, सब अगर एक जैसे ही होते। तो इनका वस्फ नबूवत बता रहा है कि भाई ये आम इंसानों की तरह नहीं है। अगर कोई ऐसा ख्याल रखता है तो वो झूठ पर है, और अभी तक उसने इस्लाम को समझा ही नहीं। अब उसके बाद ये है कि कुरान हमारे नबी पे क्यों नाजिल हुआ? एक तो बहुत सारे नबी थे। कुरान अब ऐसी है कि कुरान के लिए आपको समझना पड़ा, कुरान जो है इतनी अजमत वाली किताब है कि कुरान ही कह रहा है कि अगर कुरान पहाड़ों पर भी नाजिल कर देते ना तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता है अल्लाह के डर से। क्या हो जाता? रेजा रेजा हो जाता। क्या हो जाता? ये कुरान ही स्टेटमेंट दे रहा है कि कुरान जो है अगर अल्लाह ताला पहाड़ पे नाजिल कर देता, क्या कर देता? तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। पहाड़ भी। तो पता चला कुरान को बर्दाश्त करने वाली कोई जात ही नहीं थी। ये आयत बता रही है। तो कुरान को बर्दाश्त करने वाली जात किसकी थी? कुरान करीम को जो है ना सीने में रखने वाली जो कोई चीज थी ना, तो वो जो है हुजूर अकरम ही का सीना था, जो रब के कलाम को बर्दाश्त कर सकता था। क्या ना? तो हुजूर ने उसको जो है अपने कल्बे अतहर से लिया, और हुजूर के कल्बे अतहर से फैजान बन के कुरान हम तक आया। क्या आया? जैसे अभी नहीं समझ में आया तो उसको मैं समझाता हूँ। देखो ना, एक चीज समझो इसके अंदर कि आपको जो भी हर चीज के अंदर अपना एक कैपेसिटी भी होना चाहिए ना। जैसे अभी ये मोबाइल जो है इसमें 16 GB इनबिल्ट जो है मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी। तो इसके अंदर वो मतलब मैं इसके अंदर 1 टेरा GB की जो है 1 टेरा जो है उसकी इसके अंदर मैं मेमोरी की चीजें इसमें पूरा सब कुछ डाल सकता हूँ क्या? अगर लगाऊंगा, अगर छोटी सी अगर मैं 1 GB के मैंने उठा लिया रैम और उसके अंदर जो है बड़ा एक अगर लगा दिया, ऐसा हार्ड ड्राइव लगा दिया, तो क्या होगा आपको मालूम है? अरे हैंग हो जाएगा, जगह पे खत्म हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये तो वो कुरान है जिसमें सब कुछ अल्लाह ने डाल दिया है। क्या डाल दिया? तो वो उसके लिए सीना भी ऐसा चाहिए कि जिसमें सब कुछ आ जाए। क्या आ जाए? क्या चाहिए? कैसा चाहिए? कैसा सीना चाहिए? मेरी बात समझ में आई? तो इसलिए हमारे हुजूर ही का सीना ऐसा सीना था कि जिसमें सब कुछ आ सकता था। क्या था? क्या आ सकता था? सब कुछ आ जाता। इसलिए सब कुछ वाली किताब जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीने पे नाजिल हुई। और कुरान ही क्या, कुरान से हटकर की भी जो चीजें हैं अल्लाह ताला ने वो भी हमारे नबी को अता फरमाया। तो हम जो कुरान पढ़ने जा रहे थे उसके नाम से लेकर के उसके नाजिल होने के लिए से लेकर के मुख्तसर से हमारी बात हुई। और इंशाअल्लाह ताला जो है ये आइंदा जो है कुरान शरीफ के आगे भी शान नुज़ूल की रोशनी में गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना।